dan gula munduk di min ada salah di ni kak. Karena ring sekolah ke dan gula ni ka apa sih apa sah. Ring sekolah ke dan gula ni ke bede Pontianak. Ci apa sah tak Roma tandi Roma le kak. Bending sepo bini afirok apisa. Ring sepo bini ala ki pole norok lagi nak kecil. Gula ni ka ada salah ber. Munduk ada sengirim gula kak. Jadi gula ni ka munduk di min ngakan ni ke ngampung asli ngampung ni gula. Ngampung dek kana seing tuman, ngampung dek nasi ustad tugas, ngampung sekancaan. Tak nemu jalan sekali. Pleman kula kecompok nyari otangan beli boleh. Kingten kula benari macam solawat. Bekto ni kata ikhlas. Saya baca solawat beni syafaat saya kata terus ogi gula. Onggun. Tapi bi Allah tak iba keliru makin niat tak keliru gula kak. Niat tak keliru bekto ni kak. King sampai makin bitan gula cek ikhlas sana bahwa solawat. Akhirnya bi Allah ni kaya tolongin. Gula pemangki jalan sampai makin dan gula alhamdulillah. Roma bisa aku bayi TV. Mobil maki otangan berde kak. Ya orang ku oning je otangan kak ini. Mana orang tak tahu di dalam mobil dan. Abu lambat ku disek akan ada andi kak. Ring sepo berde melarat. Mungkin alhamdulillah bi Allah. Dan ku yakin hak ku yakin baru kena solawat. Coba ajunan saya bu sehari solawat. Jangan lancang sallallahu alaihi Muhammad. Otabah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Warid Wahyudi, saya sangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Surato Masru'i juga sangat beten kaula amul jaaki. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Ali, juga tak kalib ajunan Kiai Saifuddin. Benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja para asatid sampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku di setempat beserta seluruh jajaran perabot di Saipon. Secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil iki Kak Dinto Bapak Mahmud sekeluarga sekak dima kesempatan mangken abada aki dua acara sekaligus. Sepertama iki Kak Dinto haul yang ketiga dari almarhum Bapak Sirin, terjukan acara salamatan potraipon seanyar lahir iki Kak Dinto Ananda Muhammad Haidar Mahmudi. Semoga seteja seekarep, seteja seekasatja sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat dia teka hajat. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuji ben asyukur dak ke Allah. Kesempatan mangken kalaben kebeadaan sehat, kasarengan kalaben terang karena kenging teluarih ojen iman kak diman tak buang-buang. Alhamdulillah mangken bi Allah ketepaan senat
ketepaan tak hujan sehingga acara makin terlaksana kelaban sampurna. Semoga kesampurnaan kaula ben ajunan kesempatan makin gak dito teti tanda bahwa kaula ben ajunan beteti orang sampurna sampai ke akhirat. Setuju sehadir semoga sareng Allah Subhanahu wa taala beteti ahli-ahli swarga. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek ta kaula ajunan dari petengah buduh eki bekaterang ilmu. Kalau ben ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaaki antara halal ben haram, antara cuba becek. Semoga setuju sehadir termasuk dari kelompok-kelompok syafaati di Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Manusia gak dinto parlo selamat ketika lahir, nika parlo selamat. Ketika sedah kak dito parlo selamat. Ketika ibacegah neng yauman ba'si kak dito parlo selamat. Makanya Nabi Isa kak dito anjabu dalam Al-Quran cerita kisah Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu ben semoga keselamatan alayya pani ke atas kaula. Yauma wulidtu are kaula elahiraki. Wa yauma amutu ben are kaula paseda. Wa yauma ub'atsu hayya ben are kaula paceke boleh. Jadi telok tempat kak dito kaula ben ajunan parlo anyuun selamat. Ketika kaula ben ajunan lahir, kaula ben ajunan tak bisa anyuun selamat tibi. Pasai rasa anyuun lagi selamat benga sepo katimang kene kak. Adanda Haidar lahir ki keni parlo selamat, tapi kan tak bisa doa selamat tibi. Anapa? Karena kini maka saya anyo lagi selamat kak dinto orang sepona abudaki acara makin molang are. Senomor 2 wa yauma amutu ben are kaula sedeh. Semoga kaula selamat ketika sedeh. Ketika manusia ni kasedeh pada tak bisa anyo selamat ke Allah. Anapa? Karena orang sedeh kak dinto sedeh tua na itolak. Orang sedeh ni sedeh amal tak terima. Jadi orang ketika sedih kak dito tak bisa anyuun selamat ke Allah. Saya rasa anyuun lagi selamat nak foto. Jadi ten genten lambek ketika lahir ring tua saya anyuun lagi selamat. Ketika sedih bi nak foto ring tua lambek saya anyuun lagi selamat bi nak foto ibedes kalau ben anyuun lagi selamat. Mangkana birru abaakum tabirrukum abnaukum kak dinto hukum yang secara bergiliran ten genten kaula ben ajunan. Kaula ben ajunan ketika lahir bi nak foto kak bi reng tua itu aki. Kaula ben ajunan budian sedeh bi nak foto se itu aki ten genten. Ketika kaula ben ajunan cek ke yaumal ba'si pada tak bisa anyun selamat ke Allah. Karena manusia ketika masuk ke akhirat kak dinto beni bektona minta ben beni bektona nyuun tapi bektona mulong. Pasai rasih bekal masalamat ketika ia akhirat nang bekto gak dinto saya paki syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ni kai kira-kira manusia ni ternyata mulai dari lahir sampai sedeh sampai jaga boleh kak dinto tak lepas dari foto dek kau orang lain. Artinya manusia ni kan di sepat si tak bisa ibuka nyaman sepat apes. Apes ni kan apa? Tak bisa muntah tolongi orang lah. Pasoki manusia ni kakak tak bisa kak orang ni ke pasoki pakun foto karing lain mun katibi make soki pak tak bisa kak ben boleh mun katibi tak kira soki oleh kam mabes mun tak kira ngage tibi orang soki saking bulan atem banyak bendeng lain mun katibi tak kira soki acuan mun katibi mun ya kerombong lala karo iki na bangki manusia ni ke foto karing lain ada si tak foto pak lari pak hebati lo bisa kak pakun foto karing lain orang ni kemun neng katibi mati napa boleh kelakuan sara kudu ben sampean urusan selamat tak foto ka orang kelakuan saya paling jemang ni parlo ka orang napa kelakuan saya paling jemang misem ada juga mengiban misem mereka tak luang pulsa tak majer listrik ada pajak ke keng maki misem ni kademang maki gempang parlo ka orang artena mun katibi cek misem mun pas sampai kena 2 hari bayi banyak sentar iki nyandek dadinya mana ni wah gila iku oh kudu tak bengal ngocak tu kok yang mbak molin iki sampean saja bungki kesokan iki
Sanika manusia. Dosa pertama, wassalamu alayya yauma wulidtu. Samuka kasalamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula elahiraki. Mun ematur alhamdulillah. Asalamatan ni kebeni cuma ketika lahir. Amulai ki dung kandung lebih salamatan seenya mai walimatul hamli. Ni kehebat ring matura. Maka ring matura ni kan lain bener ring lain kak. Ring matura kak itu tak pada bener ring kak di mak saus. Ring matura ni kebi Allah pamulja. Amin kok kak. Allah ilmu malam cengeng. Meda iya kak pedirnya. Tori bisambian tengale pentingat ki orang matur ben orang lain. Yang pertama, ini lembab masalah ekonomi kula ben sampian. Ini lembab pada masalah rezeki. Teng matur ni ka rezeki. Maka etempong ben orang sebudi aja. Bah ni kapakun menang orang matur. Mi bisa reng matur ka din tolako na sa biasa keng bi Allah pa cokop. Mun aja be orang soki tak giton ka cekul telok la cek salah aku. Ungguan tak percaya ngut tiga surga jambian, tak percaya ngut tiga Jakarta. Matur, kamu berdoreng jengat jaga laku kak, berangkat kol peto, kol lemak mule. Kan saja Roma gedung kapi, kini apa ki? Ini memang kan berderoma pereng ada gedung kapi. Padahal laku nasa biasa nih matur ni. Alaku sekejap kan sebulan 2 bulan boleh ke matur. Mun masalah saya ada tak teman ko orang ring matur. Coba ni kalau aku tak buang bu, kengki ngocak ring coba. Coba ni cong. Sehari tak alaku, sehari tak ngakan. Matur kak, napa boleh sehari tak alaku, sebulan cak alaku sampian. Pakun ada kak. Cara nah, dia nyari cengun jangan nggak dinadanya nih. Nah, jagung banyak itu kak. Nih kebeni ketepaan ring matur senik nih kak. Bunten ring matur Allah saya kat sini. Coba mun masalah romantik gun sampean. Coba ni kamu kela alak kota ambui kamu beda Roma raja kak. King mun ematur kerja Roma. Kan to Roma ni kau 6 kali sanga. Coba 6 kali sanga ni kebeni Roma naring ke seorang, Roma naring ke telok. Ongguan tiap situ. Nah. Gila na apa nyaman. Mun kan to kamu beda ring kontrak. Berarti kan sugian ring matur, cek matur ada ring kontrak andi Roma TV ede. Coba orang beda kontrak berarti andi Roma TV. Padahal laku sama biasa, mi bisa. Ring matur gak dinto ke Allah ibadahnya luar biasa. Kan? Amin kau teh Allah. Mula aja mulia boy kok dia benda. Ibadah tak pada ben orang maturah. Amulai anak ki beda ilmu tabu. Lam rabu benda tetangga. Seenya mai pelet kandungan 4 bulan. Beda saya pelet kandungan ni kapitong bulan. Sebener saya 4 bulan apa saya petong bulan? Pada bener. Saya 4 bulan bener, saya 4 bulan. Bener, cuman mun dalam hadis anak gak din to etoles nyabe ketika kandungan 4 bulan. Anak ni kan nyabe Etiop takdir etoles ketika kandungan 4 bulan. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikadzbir rizki wa ajalihi syakiyun aw sa'id. Ketika kandungan 4 bulan Etiopinya bepah odi saampuna odi takdir pah etoles bikadzbir rizki. Sepertama irotoles rizkina banyak napa punten. Senomor 2 ajallah lanceng umur napa punten. Senomor 3 syakiyun dadi orang celaka aw sa'idun atau dadi orang becer. Ketika 4 bulan kak dintoh salamatin pulang takdir etoles. Akhirnya maca aki surah Yusuf, maca aki surah Muhammad, maca aki surah Maryam, maca aki surah Yusuf. Mun laki male genteng. Mak hulil Yasin. Dardas kaya kau. Yang kijak beda orang maca juga sampean. Tahu dek cimolen. Maca aki surah Muhammad, makle akhlak kasai, makle atina bagus. Maca aki surah Maryam, makle mun bini ratin muwana. Bagus akhlak ke bagus atina. Maca aki 4 bulan tak sempat, 7 bulan tak kenapa. Loh, mun 7 bulan kan takdir malah etoles ilmu tabu ki 4 bulan jo. Takdir seempat ni ke bisa yoba kapi kak. Takdir ni ke beda 2, beda takdir ni kamu brom, beda takdir ni kamu anlak, beda takdir ni ke si bisa yoba, beda takdir selok bisa yoba. Seempat ni ke bisa yoba, rizki, umur, celaka pecreh ni ke bisa yoba. Mangkana maki anyon selamat 7 bulan pakun tak kelero, maki mari etoles di Allah ko ngang yoba Qur'an doa de Allah. Karena kanjeng Nabi sadabu la yaruddul qada illa doa. Tada si bisa ngubah takdir kecuali doa. Artena doa ni ke bisa ngubah takdir. Maki bi Allah la etoles panda umur keng mun 7 bulan itu aki palanceng boleh. Maki bi Allah etoles malarat keng mun pan 7 bulan itu aki yoba dadi orang soki. Senik kakak
Ya beda takdir selok bisa yoba. Kenapa? Akati mate ni kata ni ngoba kak. Pah doa sampean marabu kiai. Abu dak istighosah sa lapangan anyuun ka Allah mak le tak mate. Tak bisa kak. Beni tak terima lakar takdir ni kata bisa yoba. Kenapa boleh? Bini terus dia laki jadi bini. Kan beda artis ke operasi. Ya kalau keng operasi natok se laki bini. Mun orang apa kun cetet na laki pala lahir bini pakun bi. Kan di bari tega kontroversial beda situng artis. Lambok laki operasi teti bini mati napah niun bini ya tak bisa pakun laki cak ni tak bisa yoba teti mun sampai operasi maksa ni kan kalau keng betul natok si auba ya mau roken ngoba betul tak roken tinggal ketok ebur pada leman kanang ki hukum mapakun laki maksud tak mun nyeting kareng bini betal duduk mun nyeting kareng laki tak betal meskipun bini lah teti bini lah cek bini enggak suntik nang kina ko tangan bareng ki baba letak pada bending yang laki pada bending yang bini kan nyeting kareng bini ni kapakun betal mati secara dohir bini apa karena lahir sebagai orang laki tak bisa yoba nih tak bisa yoba abang nyaman sopak nih wah menarat tu mungkin masalah dohir tapi hukum tak ni ngoba oh tak betuah wah terus auba ngudah boleh sampean tak bisa kak sampean makin adu ada bapak kun tak kira bisa yoba benih keng tak manti mana doa tak terima bi Allah benih keng tak terima tua ni kata termasuk takdir si tak bisa yoba mangkana likulli da'in dawa illa al-haram wal maut setiap penyakit beda tampeunah kecuali dua cak pun kanjeng Nabi tak ning tampoi al-haram tua ni tak ning tampoi kak share senam beuna tua cak makin dokter kiro kia mau sampean bah doa tengah malam ya Allah ku dah lahir ngada gelu bang ya pangoda aki Allah billahi praben mangken teh pote keng terwabi ni sekali anak ki ya lo bisa pakun tak kira ngoda pada tua pakun tua ni takdir tak bisa yoba keng mun selain becreh bisa yoba leh umur bisa yoba bisa ketinapa kalau ben ayat hendak emau sareng penata acara idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun cepon takdir neka mun lang dupak bektona mate tak bisa epa maju tak bisa epa mundur ini lembab masalah kak dinto ulama akhirah pendapat umur lanceng iobe epa pande kak dinto beda dua versi beda seanya taaki umur Nabi Allah ko ngang iobe artinya takdiraki seket tahun gara-gara adu teti betong polo beda seaja bu umur apa kun seket keng cuman epa barokah makanya ulama abagi dua di lembab masalah umur beda tulul umur beda tulul hayah beda lanceng umur beda lanceng udi napa seenya may lanceng umur mangkana umuruhu makmuro orang seumur kak dinto bangun kalaban ibadah ning 40 tahun beda ekopedi keng ibadah bejeng tak toman tobeng Jumat entar to ngaji ben mari abejeng ngaji adikir mun sempat adikir maki umur ning 40 tahun ni kenyaman lanceng umur beda tulul haya beda lanceng odi karo odi ngedok se lanceng mun tak odi tak lanceng benih seenya may tulul haya lanceng odi ni karo orang ngase tak lemate tapi tak ada faidana artena makela tak temate polan ibadah enteng maka umur selanceng kak dinto tak ada esenah makanya cepon ke Malik Tarsawi sampang lanceng umur tak ada punana bila tak fokus lakona pelik raja bahayana bekal abid inorakana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kandungan petong bulan selamatin pada lebat dirinya ke sangang bulan selamatin pada anyun selamatnya kah tak ada kasih kurang sepenting doa Allah le saampuna lahir ni bah beda istilah adan ya adan ni kopeng kanan ya adan ni kopeng kacir ni ka adan sekanan ben adan sekacir gak dintoh cepon ulama makle kalimat semasuk pertama kali ka kopeng ni kalimat tauhid kalimat Allah ben kalimat Rasulullah
Makanya kapan lahir tuli ada nih. Makanya ulama berdesa adebu ketika lahir manusia nika iya ada nih. Akadia juga manusia kak dito sunat iya ada nih ketika sedek. Berdesa adebu aki ketika sedek juga sunat iya ada nih. Meskipun pendapat selain adebu aki punten tak sunat. Ketika lahir ada di sekanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan ketika kopeng kanan lahir nika tak perlu kaje karena bening manggil orang ngobojeng. Jadi tak usah speakeran. Tak usah ngangkui toa nih kan. Jadi tak usah pakai pengaturan 100 desibel, tak usah. Karena nih keadaan benih untuk ngolok abojeng, benih untuk ngolok orang, yang untuk memasok kalimat Allah de openg anak-anak kini. Makanya kuda sering mendepak setiap pengajian, ajunan para bapak mun raji lahir to kui jauh sehingga kapan anak lahir ni kerbuk tuli ada ni kendu. Karena gula jimin aja genik bini ketika lahir, ketika anak ni lahir, bidan ni keki ipandi na gendu. Bi gula tak bagi ampun ia ada na gendu. Pun tanpa ipandi na gendu mak le bersih deki kapan bersih baru ia ada ni. Betingkel mak kita mandi gendu, cak benih king terakaw leman ni. Tak mungkin teraka acara mantan kudu bersih gendu. King perlu adan sekece karena makilah adan juga tak abid, adan tak usah lagui pahada kan. Jadi benih hayya 'alas shalah. Mun teu lanceng sini kecapok tombuki kina anang. Jadi ada ni keceng lanceng si penting lah cukup kalimat. Tak usah apa aja. Koto aki kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini kak. Kayak mun tak biasa adan latihan takutnya lader kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ru'yat juga iki. Sekacer ikomah. Mari nikah. Maca aki al-qadr telu kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai mari telu kali. Mari nikah bah baca aki kulhu telu kali. Pamari kah? Kulhu benih senikah. Sampai mari sorak. Le nikah sebut aki di lempan sepenapan kitab. Mun bade nak kana kene emau saki al-qadr telu kali. Pah emau saki kulhu al-ikhlas telu kali. Maka nak kanak kak dinto bi Allah bakal ejaga mulai lahir sampai sedeh bi Allah eraksah tak kira terasah kelakuan zina sama sekali. Maka dia kepenting pendidikan awal ni saya laku ketika anak kadin tu lahir. Kadin tu apun keselamatan dek ke anak. Ben kadin tu tak bisa saya kelaku bi anak tibi ku tubi orang sepo saya kelaku. Mangkana wassalamu alayya yauma wulidtu keselamatan samu ke atas kaulah. Are kaulah ilahiraki kadin tu tu orang sepo. Mari nikah, beda proses ketimbang kene kah? Beda proses si bisa akikoh jatuh di akikohi. Si tak mampu akikoh ni kesunat. Oh tapi beda acara mulang hari biasa sebagai imat selamat. Mun bisa potra kene kadigela Muhammad Haidar Mahmudi enggi. Nikah sampun lahir, nikah beda teknik. Pasera orang soleh kak dinto. Mungkin guru nah Bapak Mahmud, kota bekiai di sekitar kak dinto. Nikah intarin mana bineng kitab nikah nyari buah-buahan manis sebeni masaan apoy. Mana bi Mekah nikah contohna kurma. Tahun yang kopi di nikah pola acem ni. Gedang entar dek kau orang soleh. Kak di makiai na guru lambak singaci ngibaki gedang sampian ke benda atah nik ke kiai. Dek kita nik ke kiai nikah muntut gedang nik edeer tapi bi kiai tak edeer tibi. Tapi dari lesana kiai ekala esabek kecolong nak kanak kene nikah. Nikahnya menetah nik jadi tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Semasuk dek ke kopeng kak dintoh kalimat Allah, kalimat Muhammad. Semasuk katabu kak dintoh tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Jadi saya sebab kecolok nikah dari kiai orang soleh. Pasera orang soleh kak dintoh guru nak Mahmud, kiai nah. Etraki atah nik kiai, niki gedeng nikah itu dan imamah sama kiai. Nikah anjuran nang kitab kak. Muni bengkalan. Benih sini ke setiap orang lebet epentai coba na kaptukan bodoh orang robri coba tak kau bi kut pakut ya kok udah ku tak coba ada sebarang sih masuk boleh saya apain na baru jadi dari orang soleh kak ditot atanan dalam kitab pas terus epakon asmai nyama si bagus karena nyama kak ditujukan doa ben budian akhirat asma bagus saya panggil ada ketika hisab. Jadi panggil kelaban nyama saya paling saya kada. Makanya nyama kak dinto saya paling saya.
mana bila ke kak dintoh seh idofaaki kelaban asman Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik senikah otabe asmana Nabi Muhammad Mustafa Mujtaba Mukhtar Toha Yasin Khalil Yasin Yasin ni asmana Gusti Kanjeng Nabi. Jadi seh beda asmana Allah otabe asmana Nabi Muhammad. Otabe asma-asma lain, asma gak dinto bagus, tak napa. Ngalai Quran, cuman cek korang ngalai Quran, maka Quran kasah artinya lo bagus kapi. Karena Quran dia ke beda kalimat si artinya neraka. Beda Quran dia ke si artinya bareng ni benian. Jadi maka ngalai di Quran belum tentu bagus. Mun Qurannya bagus, tapi artinya mun ekebenya mah belum tentu saya. Kan beda terus kadang tiba ke Jakarta, pan boleh tanya aki kiai. Saya rasa mana putra nak ngalai Quran kiai. Saya ni kah Tony, Tony. Kami Quran beda bacaan Tony. Kasegi ay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan dia. Nika. Dadi mun kapan pahang al Quran wah bunten dadi make engal lagi Quran ngare aki sesaya sebagus. Engal lagi kitab ada juga nyari aki sesaya nyari aki sebagus. Nya maka dinto doa mun orang nyamai Hasan, Hasan nik artinya bagus. Yo, lu di sampean desa arif. San, Hasan berarti kan senikah kus sebagus ini maka sebagus kan senikah leceh pun orang kape dimi pula tepak ke malaikat nulis bah bagus ongku kan mun sampean tak percaya mang laut tibai putran sampean nyamai Fakrudun ini artinya tekos oh lo penari kos di maka kos mun tak ada green rambing ben jagung saya ada ya jadi nyama kak dinto doa nyamani ke pasai mun deng lamba kak nyamani kalau minta aki ke kiai pahinya mai tibi mun di banggalan sesuai aki kelaban lahir pada laki hari Selasa Seladin namun gue bodoh nih kak pada Rebu Furadin Kemis Mesnadin Bengkalan sih biasa senikah jadi bodoh selambuan boleh nyaman kah nyamai kelemu nyamai peta semua bodoh setretanan mati lalu si bobo jadi tak mati pakai nyamai bungkel Bengkalan ki bodoh deh karena mungkin ki bodoh ki banyak ki ketina Nabi asma ketika dintoh pah asma ni kata saya umpamana maka makin sunat yoba artinya sunat yoba makilah orang manggil pakun kabela di sambian otabe kabini na saksi aki tangnya mayoba le tangnya makan setia beni bungkel tapi Muhammad otabe bungkel ni ketambai Muhammad bungkel sini kan berarti bungkana Muhammad juga ini jadi oba otabe tambai asma bagus apa napa sebab makle kau udah ben ajunan kak dinto budian tu dipanggil ben makle asma kak dinto sae jadi oba sunat oba mau kita elok ke beliau kau orang pada utabe ketika akabin pas oba terkadang orang ini ke oba ketika haji tak kutu haji kak mau kita haji oba nyaman pada ki ya mun lah bagus haji mau kita oba pada jadi mun lah nyaman Abdullah udah bak ke Mekah haji tikal jadi oba jadi mun tak sae oba makne sae ben ngoba nyaman ni tak kutu haji mak kita haji mun asma kak dinto umpama tak sae oba otabe ya dek beriin Muhammad mah nyamai cek bang cik guru pak nyamai kelem nyamai cobik umpama kita tambai Muhammad cobik panggil apa kun cobik tak napa sebenting nyaman ni beda Muhammad tu sini dia mak dia sae paham gak ki pon yang pertama nomor 2 wassalamu alayya yauma amutu ben keselamatan atas kaulah yauma amutu hari kaulah ketika esete aki atau ketika kaulah sete ketika mangken ni kak Bapak Sirin ampun atinggal dunya mangken ampun kenging saibu are atau haul yang ketiga bi seodi pah itu aki ketimangken kak dinto bi nak foto ni bi Bapak Mahmud itu aki ketimangken kak dinto maka orang sepo ampun sete bi nak foto itu aki kak dinto faida na boleh telok sepertama faida panapa Bapak Mahmud mangken kak dinto etoles di Allah sebagai nak foto saya ngapek tidak kau ring tua ngapek te kau ring tua kak dinto benih karo ketika ring tua ki odi ring tua lah seteh kak dinto bede kelakuan ngapek tidak kau ring tua ketika kanjeng Nabi lengki kelaban para sahabat idja'ahu rajulun min bani Salamah kanjeng Nabi akilekian kelaban para sahabat selain pahrabu situng sahabat dari bani Salamah orang ini kepah matur atanya dek kanjeng Nabi saya dari bani Salamah nih ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima kanjeng Nabi mun orang tua ampun sete beda kelakuan bagus sebisa ikalaku biten kau ledek kau orang tua mun deng tua ki odi alaku bagus ni gampang gak
ro tero tuli beri cek ngajak tuli kibah mun ro nyoro tuli mangkat mangken ring tua ampun sede beda kelakuan bagus bisa ikelaku kering tua artinya kau lenga bekte kering tua sampun sede bagi bisa kanjeng Nabi bisa aja pun kanjeng Nabi kenapa saya pertama as-salatu alaihima adu aaki orang tua dua mun beda orang tua sede pahbi nak foto itu aki maka anak kak dinto etoles ngabek tidak ke orang tua. Nomor 2 wal istighfaru lahuma anyu onaki sapora orang tua dua ya Allah astaghfirullah li wali walidayya astaghfirullah li wali walidayya astaghfirullah nyu on sapora kaula dak ka Allah li nyu on sapora atas kaula tibi tak kaula banyak dosa wali walidayya ban nyu onaki sapora orang tua dua orang saya mau ketika dinto dak karing tua sampun sete maka anak sa anyu onaki sapora kak dinto etolis anak sing bekte etolis anak si Arab beda ke orang tua. Nomor 3 wa infadu ahdihima nerosaki permintaan orang tua lambek ki oding. Lambek teman minta na pering tua kelakuan bagus. Ka umpama nah saya ngak cong kok budian murte-murne tanari budian bangun Romana Ahmad ya dikasih dina Romana Misnaji ada beda Romana Saturi. Ni katoro cek balik munding tua lambek teman andi pangatero ketika dinto ni katoro meskipun saya pentering sepo kak dinto beni kelakuan bagus artinya abangun romangan dikibur kan beni ibadah maksudnya beni ero akurban beni punten tapi jaya pun ulama nurut disaja debu pernah ide waki di orang sepo ketika odi kak dinto ngabektina anak dek kau dinto sepo ampun sede dengan catatan seede waki orang sepo kak dinto beni kelakuan maksiat king mun kelakuan maksiat tak usah toro Cong, kok cek teronan ke orkes cong. Ku lekuk saya enggak nak yang kok makin ada saya enggak cek peburung nang ke agi orkes kok. Tina tak bisa joget dina ajo kita yalam kopur tahu. Punten mun kelakuan gak dinto maksiat maka tak oleh toro. King mun beni maksiat kelakuan mubah. Ota berwasiat, wasiat ni kelakuan ibadah saya sandraki ke mati. Cong, saya enggak kok mun mati ya tanari beki ke ponduk. Dan ini wasiat wajib nih kak. Jadi kalakok. As-salatu alaihima adu akhir yang tua doa na pak saus wal istighfaru lahuma anyo ona kisah pora ka orang tua ni ka ngabekte nomor 3 wa infadu ahdihima nerusaki saja permintaan orang sepolah mbak nomor 3 wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima ban silaturrahim nyambung belah sekak dimah belah ni kata sambung kecuali sambung bi orang tua lambe orang tua andi sepopo beda kak dimah beda ikili genting maka anak nikah nyata aki ngabekte ka orang tua beda sebeda ikili genting gak dinto cek saking orang tua tak nyambung kan pegel tanggi makin ring tua ampun sede ketina apa cara nah maka sampean mun trauma bung orang sepo sebeda dalam kubur ben sampean eko cak ngabekte ka orang tua entarin sepopon orang tua ni kesambung kak teh engkok re anak ang Pak Ahmad re ampun tinggal dunya dadi engkok re kala entar lambek tang bapak teman akan de kaki kocang sepopona dan nyambung boleh segak dinto gak dinto mabunga kau ring sepo ampun sede ben anak nikah itu les nak foto sing ngabekte pas nomor 5 terakhir wa ikramu sadiqihima anak nikah itu les ngabekte dek kau ring tua ikramu sadiqihima amul jaki kancana ring tua ni kan andi kacakrab biasa saya rakan cakrab ring tua ketika ki oding biasa lambek ki oding ngeleleng de emma bapak dia oh ngeleleng ke mate mur kok de murip la bade mate mur ki gobian bak de maurip biasa de bade kon mate mur niku tipi maka se mate mur ni kemun ki bede ni kemul jaki hormatin maka amul jaki kancana orang sepo si ki odi kak dintoh mabunga ka orang tua sebeda ilmu kubur ben anak kak dintoh etoles nak foto sing ngabekte sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebagusin saya rakor na bapak sini ni kalambe coba mau entar kak kanto beri rokok sini gele kota beri sepon ajunan saja ring sepon ajunan lambok teman semak kata tangke saya akrab pernah coba nih keberiin obeng maka tak minta maka apa ring obeng dek kau ring seemul jaki bi ring tua lambek kan akrab pak deng bareng na ring tua kak dinto sampean etolis ngabekte bi Allah persis pada ben ngabekte ketika ring tua ki odi nomor 2 orang tua seilum kubur ni bunga. Jadi lemak nih kak adu aki nyona kisah pora nerosaki napa sih buah kiring tua nomor 3 kak dinto nyambung bela sebela ni kadimin toman bi ring tua toman sambung nomor 5 kak dinto amul jaki bagian cakan cakra paling tua saya seditikan cara lambe kasamul jaki palain ben orang-orang selain karena ajunan ketika amul jaki kan cakra pa orang tua
persis pada ben saamul daki orang tua sehingga orang tua sebab ilmu kopur kak dinto bunga ben sampean kak dinto tulis ngapek tidak ka orang tua amin Allahumma malamun dalam kitab Ihya kak dinto beni cuma tulis ngapek teh anak sekurang ngacer anak seh masake karing tua anak selangka karing tua tak atur ocak karing tua ketika karing tua ki odi king ketika setepah ngapek teh dua aki maka anak ni kebi Allah saya tulis anak tidak kepahi coret pahi kenteen anak ngapek teh. Kanjeng Nabi ada bus ni. Kenika beda hadis ya. Nang kitab Ihya Ulumuddin. Kanjeng Nabi ada bus ni kah. Innar rajula la yamutu walida wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahumma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Beda situng orang laki gak dintok orang ngajar kering tuana. Ki oding ni ke masake mun ngocak kasar, mun erosoro tak ende, mun ebelei alaben. Ni kan lejek masake kering tuan ni kah. Pahring sepon namang ken sete nang kita sempat minta sapora pah cepur kanjeng Nabi fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima king saampun ring tua mati bi anak pai tua aki ben bekto tahlili petong ngare pak polo are sataun ia khole ngibuna ibadah aki acara pas ben taun ibadah aki acara ketika mampu ben mari abejeng itu aki katina pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin anak sekurang ngajar nih di Allah tak tulis anak kurang ngajar pas iyo be tulis anak sing teh padahal ki oding masake kurang ngajar keng ketika set dua aki tak tulis anak sederekah tulis anak sing teh gempang napa tak gempang cang siapa kana cang magi ki oding langka korban mati dua aki tulis anak sing teh ko ya mun daya kena mayu pong bapak ki bede teng penting aki gende ko kapan mati kuleku pas dua aki benih sanika maksud taka kau leben ajunan setak nyapuk kau ring tua ngapek dia kering tua ampun tinggal umur malis sejasa na orang tua kuleben sampean dah ada orang tua ampun sete lambe ampun masake katina pacaran nebus bagi beda kesempatan nebus beda kalau bencara apa tebus kalau bencara kau leben ajunan atua aki ketika sete bisa kalau ben abeda aki acara ketika dintos mampu tak mampu abeda aki acara wala sampean andi solawatan ben malam Kemis ben malam Jumat malam Senin kan beda biasa lagi kak solawatan kompolan tulis asmana ring sepona kak jadi mun sampean norok rombongan solawatan beda rombongan malam Senin malam Jumat nikah compok nikah bagian asmana sisa ini kak tulis kapi siap pagi ke buku jadi ketika ada pak kebektu najat welding sampean bagi makle khusus kapi kuliban sampean kan ada acara belum tentu bisa ya para aja ke nikah keng umpama tak bisa cukup solawatan nih kak maka gule compokan di solawatan keng makin tak tuman ngereng lah dengan lah pun malam keluar tok tapi bedu gula nanti solawatan nyaman solawat jailanian dimin gula paham bukan ke bagian kelompok nikah wala cang gula solawatan jailanian nikah pun malam Senin nikah deren cek terlalu mewah anapa nih ser orang si tak mampu akhirnya kesepakatan tak usah cukup ajem cukup tahu dan cukup telur pada senomor 2 tak usah bidang kopi cukup aing aqua gelasen kaang kerupuk makroni 12.000 cukup salager lela coran-coran semalam tak ambu iki ya jala karo 12.000 igurik salager cukup teti aing ngaroken aing aqua kaang ngaroken kerupuk bede topes kasa ada kita usah kok ajam cukup kok tahu waduh apuh alhamdulillah kumpulan gula ni kebun malam kumpulan tok kak saya tak norok rombongan rumah nangke ngahole bapak ang ngahole sahabat na sinika pun malam hampir pun malam kumpulan mi kerus genduh kerus cek karo tahu modal aing ngagua king mungkin nih kak hampir pun malam kak akhirnya setiap kumpulan tumpuk nih kak pun malam Senin beda sombongan berapa sombong nah 1.000 paling didik 1.000 abri 2.000 tanda kiri abri 5.000 waduh keng paling sakoni pun malam Senin 1.000 arap pengik 1.000 ngokor kau ring saya paling tak andi karena coba hulnya kak pelosoan ben kantok kulanya asli dari gunung king sampean tak kira parcajo pulan muan ngak ring Jakarta kan jadi asli gunung jadi perekonomian menaratani compok cek gunung nggak ngedendem gule mun saya teman uning nih kakak nih suka compok nih kau uning nih mun saya ke compok tak kin ceretai yang mun bagian sekitar ke compok mau gule kan nyoku di kotanya gula dengan bulan bek semua artis kan penampilan nih kawan kan dengan ben yakut ya kan sini ke bulan yakut sampai anu jadi
Sombengan saya buan. Pakak kamu mau bang sombengan saya buan nih kakak. Ke beli salon acasen kak. Jadi makai mati lampu. Nih kakak kuno dia kak. Karena beda salon. Lampu setruman. Jadi makai lah mati lampu. Pakun terak, pakun esonan. Sontek dengan ken nyari. Karena obeng ki beda. Ke beli labun kak. Labun pote. Ki beda boleh. Ke beli pasir, ke beli semena, ke beli ting areh, ding kopuran kesacoran. Jadi sini ku umik ni kan makin labun nala beda kan, ting areh nala beda. Apa? Ongguan ya? Siapa ki beda? Tinggal je kesokan. Mun sampean poron ko ni, ibu kia ada. Angkuli cang tak akhir kak iki. Yang sepenting kor lebih beda iki. Kayak mun sampean pola mengatakan ada ko ni, inten dibagi ibu guleng. Ada apa kak? Mak dek kuluban sampean ni kesiap kak. Kuluban sampean kak dinto. Siap jadi orang soki, siap jadi orang odik nyaman, tapi tak siap mati. Enggak sing tak mati ya, enggak sing mati budian sini kan. Coba sampean ngubengi labun, tak sabar ilu mari nak. Mun parlo sampean ngubengi maisen kak, muning maisen sampean. Tok patok sebadi tu sakuburan roh, tulisnya mana sampean? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia. Tulisnya mana sampean kak? Keng cek tanggal kak. Kalau keng pahit bentang geleborang, tu gobi malaikat bahayan tadi sampean. Cuman sampean ketika ningali nek ya Allah ada tang dok patok lekuk sebekal bedi tang tas kuburan senika kak. Dadi labunan ni keceling di sampean ari ya kana yang kuyang kogu lekuk mangken kula bon sampean pana kalampion bati engak sing lecek gaya padahal tak kira kiba mati deh kak bati deh kak. Ongguan si yang kuy labun pote ni ketelo lamber kak mun parlo Emilia ki paling cuba ada esak ang dek kak. Dadi make pesen banyak percuma ada esak ang labun kak. Ki esak jangan kata ni kaki. Berseng ngucak kapeng bedah. Capeng, kapeng, gimana capeng saya tahu semua. Ada kapeng ada, jadi makai PC tak andi, PC berde percuma kak. Jadi kebaik ngak baik ngak gula sambian. Mak le tak cek santak enggak mikir dunia iki. Punten bunyi tak oleh kak anak ko. Cek gula sambian dunia niki bisa iki baga akhirat kak. Bisa. Cara nak sedekah iki baga akhirat. Keng mun tak iki baga akhirat mungkin itompo kalau keng ikatokar bina foto kak gula sampian tada umur bina foto erpu mun parlo selata itu aki bina foto EPSU segi odi mancer gula sampian Allah itu selamat amin Allahumma makanya saya mengakui kompolan sampian sombengan cek sombengan ke beli labun kak labun lah cukup ser telur lembaran rogi baka compong bang sebeng engki sabe papadang ilu madi tipan asale na sampian ke ngak nyari tanggalam gula ku engki ni kebaik erim kak tak cek santang nafsu dina ni kak bu manusia ni kan nafsu na santang kak setan itu yang penting aki bulan sampean bin nafsu ni kak enggak sing tak mati ya mun berdereng mati kalau kayak gini je mati jauh mati tak teman debak kan ikas mati padahal tak burung bulan sampean kak keng bekto na tak bangki padahal banyak orang ni mati tidak margana kak gini bangki pesawat keker mati ada orang tahu kak si keker ka sampai kerana pada si mati budian dia cuman cek mati ni tak ning pelang tak ning lang kak engki. Mangkan guluban sampian mun la siap ketika itu insyaallah tak cek santang nafsu ni kah sehingga guluban sampian beni tak oleh alako tapi ibadah tak tinggal lagi ketika guluban sampian sibuk kala bentunya jadi mangken ni kaleng ki sekejap lako tinggal lagi mikir dunia tore dina aki kelu kak mikir ke abu bekal mati mik pola guluban sampian teti sangu ya Allah mati ya pikir mati ya sini mun la mikir cak abu ni ka mati ada video na soki ben miskin ni kada video na pada kak karena si soki ben si miskin daripada telo pereng masak pulan belas andik le masak pada ergen sasak sehari. Tak bisa pada kak. Seandik kelampi banyak, ben seandik kelampi jadi. Yang kui pakun rapi gen situ, tak ada video. Andik Roma kamar lema, andik Roma kamar situ. Pada kak, tedung semalam sekamar saya yang kui. Maki kamar lema tak kira semalam kan lele kali sambian. Mincret mun pada jam dan itu. Kan angki kan ada video na. Egi na bagi. Ada video na tunya ni sampean muntro oni ngak. Si Roma tingkat lemak ben Roma si tak tingkat. Roma si genteng ben Roma si juba. Roma si kamar banyak ben tak banyak. Cek tanya aki kata tangke. Coba tanya aki ka reng buta bi sampean. Reng buta kiba ka Roma cuba. Mari kiba ka Roma cuba, kiba ka Roma genteng. Tanya aki apa video na kak? Ada jo. Peteng kapi na. Jadi aslina manusia ni selain karo nafsu kak. Tangki. Nah apa video na kak? Tedung ka kasur, ben tedung ka lantai ni. Nah apa bidon cek pan ngit coba tak itu mujak tidung ke apa iki na bangki pada dak bidon na tedung ke kasur ben tedung ke sangke pan ngit pada amin pe malah mun mimpi aku mi susan ke kasur aku mi ongguan biasa ni jadi gula ben sampian sakit agini kan nafsu keng mun abe aroma sejak bekal mati insyaallah lo cek santakan nafsu ni kak beni tau le alaku kak
Bakar keng tasbih saya poter na bi matuane suruh ngela tasbih kan lapar iki. Punten alako keng cuman tore cek pelupai kau leben ajunan bekal abadi dek ke Allah, kau leben ajunan bekal abadi dek ke akhirat. Kemudian bekal temu ya akhirat kabeh kak. Mentir ke Allah ke selamat kabeh. Amin. Amin Allahumma. Keng insyaallah mungkin ki anyam areng matura. Abeli kareng matura boleh insyaallah masuk surga kabeh. Insyaallah masuk surga kabeh kudu sampean. Sapora kudu ngabula sini ke beni untuk at-tasahul fid din untuk panggempangan. Oh ya mun dia kana mayu amak sebeni. Keng kudu ben sampean cek sampai andi persangkaan suudzon terlalu takut sehingga kudu ben sampean coba penyangka ke Allah deking ko Allah pae siksa. Punten pangeran ni ke beni perkara senako beni edat senyiksaan punten Allah ni ke edat senyiksaan belasen. Jadi mun kudu ben sampean itunya tak minta ibriin bini, ibriin anak, ibriin sepeda. Masa ya akhirat kudu ben sampean di Allah isabekan neraka kak. Punten cek dengan la abojeng kabeh iki dah bangki. Sepenting tak nget-nget ka pangeran ka engki cek la abojeng kabeh beda acara kauncengan entar kabeh sini kak makin. Berarti kan atine bagus sampean nih kak. Amin kok kak ya Allah. Maki tak nyampi tak aku lidak ya apa kak engki. Male temu cek ki odi kak. Insyaallah bakal selamat. Orang masuk surga ni cuma dua. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang seatina iman ben lakona bagus. Insyaallah mungkin ki anyam aring mature iman kabeh lakona bagus kabeh. Mun la iman ben alaku bagus tak burung boleh bakal masuk surga. Ni ka iman kabeh ka iman. Me temu je iman. Iman ni ka beni etore dari surban kak punten. Beni kapan surbanan iman kapan tak surbanan tak iman beni. Beni etore dari kocca punten. Iman kak dintoh beda iate. Mi pangki je iman om berkalako. Buktena sampean dikece iman mun EKP di pah beda masjid esoro cek pabejengin ero pager esoro kunci pager sampean terima apa tak terima berarti sampean iman kak padahal benih tetipe seni kak mi tak terima sampean mun beda orang alang-alang sampean tak oleh bejeng bengala caruk napa tak bengala caruk bengala caruk mi bisa bengal acaruk berarti iman sampean menurut sampean lebih larang itempengnya beuna sampean buktena mun urusan akhirat itu dua makanya siap ibeki siap atokar siap acaruk siap mati kudu beuna sampean ni keiman sampean ampun anyu on Allah menteri iman ni ke Allah tak ibu teu kak mun la iman ni ka ikiba tak kira burung pole pakun masuk surga sampean kak amin Allahumma leh mun la jelas masuk surga mungkin bapak sirin miki iya khole miki itu aki surga ni kebeda macam maka surga ni kebeda beluk tingkat cuman dari beluk tingkat kak dinto beda 600 kelas pun macam-macam jadi mun itu aki ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan ngalle kelas atasan saya kak benih karo ya akhirat maka ilmu kubur kak dinto beda kelas segulugan sampean jadi mun orang ki itunya kak dinto lampu ahli sedekah ilmu kubur nyaman majar sejuta ilmu kubur seprimbet kak saudara kak mun 500 kasur biasa rumah itu. Mun 1.000 ate keran biasa kak itu. Mun masang ning saya burung saya ngaman masjid ro ya paling daun gedang saya gebay lama itu. Ya alam barzah nika cuma perumpamaan benih kasur dunia kak atingkat manusia nika beri alam barzah nika. Alam barzah nika ka amma benih kuburan nika kuburan nika alam dunia kak. Alam barzah nika situng alam kuleban sampean tak oning benih ka amma nika tempat para erok kuburan nika tempat jasad erok benih benih ka iya benih situng alam nyaman alam barzah. Kondisinya tergantung tuan seodi. Mungkin bapak silin kak dinto itu aki ketika dinto umpama sebelum kak dinto benih tempat selesai yalle kacung sajan pole. Itu aki ngalle sajen ngata sajen tengki sajen nyaman sajen saya sajen nyaman sajen saya sekak dinto sejar pagi maka cek buang buat tu aki orang seampun seda sehingga benih cuma saya benih cuma selamat tapi beda eka sayang sepaling tinggi amin Allahumma selamat ketika lahir selamat ketika seda nomor telok selamat ketika kau leben ajunan ceke boleh bila yaumal mahsyar saya resi bisa nolongin waktu gak dinto Gusti Kanjing Nabi kudu ben sampean tak bisa nolongin kak Kanjing Nabi saya nolongi karena ben syafaat makanya makin kudu ben sampean saya ingat kak cek sampai tak maca solawat alhamdulillah ketika guru kau ben sampean mancing maca solawat ala asrofil anam napa boleh sampai banyak kak mancing ki guru ni ke Quran terima ampun cukup atetiaki kudu ben sampean selamat dunia akhirat apa sebab Kanjing Nabi sa'adabu man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra sallallahu alaihi biha asra orang semacam salawat kangko situng jeepon Kanjing Nabi Allah bakal malis salawat ka orang dia berempah sapolo ajuran gelak macam salawat ali bali kak benih karo sekalian saus di Allah maca aki salawat sampean sapolo
Wassalawatu minallah ar-rahmah. Salawat dari Allah kak dinto rahmat. As-Syekh Hasan Masad pengarang kitab Takriratus Sadidah pernah menyatakan salawat dari Allah kesampian ni kata usaha sapolo kak. Situng saus Allah mau salawat dek keajunan. Situng salawat ni kak cukup ada tiaki panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Makanya bekal masuk surga kabeh ni. Kayak bagi jelas masuk surga tinggal jek gerak gerenang tenang kak iki. Betul kok pahalo ni cak dek cimbian. Tinggal menterki lancing umur sebarokah. Menterki Allah ki ibadati orang seh teka hajat sampurna. Itunya teka hajat sampurna sampai ke akhirat pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah. Mangkana selawat nikah selain akhirat ika selamat. Itunya ika teka hajat. Mun tak percaya kak sampian beni urusan ngotik mun ka pangeran nikah. Coba sampian mau selawat di dalam sehari na saibu kak. Sallallahu ala Muhammad pada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada sehari saibu. Sebulan otiaki kak. Mun oding sampean tidak perubahan, entari kula kebengkalan tapok colok ni. Ongguan. Keng kula ben sampean tak tuman nguti. Padahal pembahasan selawat ni kan man kamane ke benda. Tak nguti kula ben sampean, tapi cek nyetaki nguti, gejeki nguti akine kena. Mun ka pangeran cek nguti ka iki. Cek nyoba sampean. Tak mun minyak telon buat anak kok coba-coba iku. Mun ka pangeran cek nyoba. Lama cek sampean selawat. Saat saya ibu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada maka sampean Allah bakal paregi perubahan. Dalam napa na saus? Dalam keluarga na bakal ipasai. Dalam rezeki na ipasai. Coba sebulan saus. Sebulan mun sampean tidak perubahan, kula bengan siap etapok di sampean iki. Ongguan karena kula bukti TV selawat nika. Kula bukti TV selawat nika. Sehari saya ibu selawat nika luar biasa. Ongguan nika. Kula nika anang ring tani tong ring sepo kula nika ring tak andi sara, ring sepo bini ring tak andi sara. Dimin. Makanya dimin nika situng kiai ada bucong, mongka kitroso kieu maca selawat saibu. Ketika pengajian, benari kula maca selawat saibu kak. Benari tak buang buki pun duk. Alhamdulillah, makin kula ngakan tak melarat kan. Mencolo tabi murkomor iki. Ongguan kak. Beni agak kula nika tak nemen padi kak. King maki tak nemen padi, kula beras tak usah meleh. Arapa? Kula ngakan dengan le kan. Pagi gelak gula ngakan di soko benar. Makin dek naring, dekan tu dekik muni berdiri kak iki. Ayo tak berdiri mulai kak iki. Lemalam ke di bak demaurip, manle kalang kacang penggalan boleh. Bak dak isang, manle boleh dek kedupo. Jadi sehari makin gula ngakan pak kali. Ni kalau ngakan dicompok sekali kak. Makanya compok beras tak luang sekali gula iki. Cak gula ngakan. Tuten nungguan tok agak selawat kak. Nungguan. Jadi solawat dan gula dari nolongku sampai dan gula munduk di mana ada salah ni kak. Karena ring sekolah ke dan gula apa sih apa sah. Ring sekolah ke dan gula ni kemudian Pontianak. Apa sih tak Roma tandi Roma le kak. Bending sepo bini afirok apisa. Ring sepo bini ala ki boleh norok lagi nak kecil. Gula ni ada saya rabet munduk ada sengirim gula kak. Jadi gula ni munduk di mana ngakan ni ke ngampung asli ngampung ni gula. Ngampung dek kana sing tuman ngampung dek nasi ustad tugas ngampung sekancaan. Tak nemu jalan sekali. Pleman kula kecompoknya di otangan na beli boleh. Kingten kula benari macam solawat. Bektone kata ikhlas. Saya baca solawat beni syafaat saya kata terus okia gula. Ongguan. Tapi bi Allah tak iba keliru makin niat tak keliru gula kak. Niat tak keliru bektone kak. King sampai makin bitan gula cek ke sana bahwa solawat. Akhirnya bi Allah ni kayak tolongin. Gula pemangki jalan sampai makin dan gula alhamdulillah. Roma bisa aku bayi TV. Mobil maki otangan berde kak. Ya orang ku oning cek otangan kak iki. Ana hotat hodila mobilan. Abu lambe kudu sek kakak ada andi ka ring sepo bode melarat. Mangken alhamdulillah bi Allah. Ten kudu yakin hakul yakin baru kana selawat. Coba ajunan saibu sehari selawat. Cek lanceng sallallahu alaihi Muhammad. Otabe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mun sampian melarat nikah saya maca selawat si nomor 2 kalaku. Ring sepo ne sampian mun ki bode paring yubeng. Ring sepo sampian sigi bode lake oto bebini paring yubeng mun sampean nanti laku kak. 2 hari sekalian, keluar sekalian. Ceknya banyak 20.000. Ya pak, ya bu. Mak kayak nam pocong tak perlu besuti ada teku ya. Mun tak gili rezeki sampian. Ongguan. Mari nikah, bini sampian paring yobong kak. Ongguan, lain pesena cukup deh kak. Jadi pala pesena cukup nikah 10.000 tambah 10.000. 10.000 di cukup, ada le 10.000. Teguk kaki kilo parluan. Ada mi agak kafe deh kak. Cang ni bini haratulah teko. Cocok je mak ke kok. Ongguan kak, mun reng bini nekai parati ni kak, mun reng bini nekai lampu bisa. Man rajin sampean ni kada. Sampean di skina bukan saya. Ni kemudian hadis kak. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal
kabin reng bini. Saya maksud kabin ni kan kalau ben ma'ruf kalau ben bagus. Kotuh nafako basai. Kenapa kecek pengaji Nabi? Fa innahunna ya'tina bil mal. Reng bini mun kabin pah pasai sampean pada ngobeng, kebagusin. Kanjik reng bini ni bekal narik rezeki dek kalangkina. Bekal soki. Maka reng bini ni beristilah reng bini pengaruh, beristilah reng bini bengkes. Mungkin sebengal bengkes. Maksud tak katin apa? Reng bini ni kakor pasai ini sampean. Pa bagus bi sampean itu gampang rezeki. Reng sepona. Jadi sampean antara dua ni kak. Napa macam solawat? Napa sampean bagus kalian tu? Mun mas ada rezeki Allah bakal ikut gampang. Keng mun ben akhirat kak. Takong saya kalau kau kepi solawat sehari saya ibu. Sampean itunya rezeki bakal gampang. Ya akhirat bakal teka hajat. Karing sepon sampean andi obeng paringi kak. Ongguan ni kau paringi. Mun ki badan apa ring sepolak ke apa ring sepol bini. Andi hasil sampean seketebu. Paringi sepolo. 5 hari sekalian tak napa. 10 hari sekalian paringi. Maka kita perlu lah paringi. Maka Allah bakal gampang sampean kak. Otiaki hulu tak banyak kan cuma kan. Otiaki sampean mun sampean penasaran. Mun keleru kak. Bengal yang tadi hulu. Santap korten genten. Apa hulu tu saya santap bagi sana. Bapak ibu hadirin saya berjaki Allah. Sekak dito kelan si bisa pada pak kak senau sambil kerja tak langkong kak gi. Semoga senau sekecek, senau sekonik bisa ayam malaki. Jadi perlu keselamatan ketika lahir, ketika sedih, ketika ibu jaga. InsyaAllah mun anya mak ring maturi telok kenangan kak dintu bekal selamat kabdi. Amin Allahumma amin. Tuan rumah mungkin Bapak Mahmud saya bedaki acara kak banyak biaya saya keluar manter gadoi genten nak laban genten selangkung sampurna. Punten kiai setrum malain kiai. Terus ajunan setuju serabu kak lesok payah banyak kelakuan itu laki yang demi untuk nyampurnaki acara Bapak Mahmudi semoga sareng Allah Subhanahu wa taala ajunan setuju serabu kak dinto ibadati orang sedekah hajat dunia akhirat selamat dunia akhirat ajunan setuju serabu mantir Allah Subhanahu wa taala kak dinto tak ipasete mun tak teke bisa aziarah dak ke Mekah Madinah amin ben semoga setuju hadir sareng Allah ki pada Pak aziarah dak kah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma shalli. Ben semoga setuju seteh asangu kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma. Ngereng pak tutup kada doa semoga perpangkian kak dintu sareng Allah Subhanahu wa taala ibti perpangkian seh ngibe keselamatan sampai ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na min surati yasin wa ma sallayna wa ma tasaddaqu ahlu hadhil bait ya Allah hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahil awliya wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratir ru Bapak Sirin wa usulihi wa ahli baitihi wa ila jami'i man intasaba ilaihi wa ila jami' arwahi abai wa ummahati Bapak Mahmud sampuna tinggal dunya ya Allah indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibuhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya wasyuhada was-salihin wal ulama'il 'amilin. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fika lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Muhammad Haidar Mahmudi ya Allah. Allahumma sawwirhu suratan hasanatan jamilatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ij'alhu sa'idan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al Muhammad Haidar Mahmudi sa'idan fid dunya wal akhirah. ولا تجعل محمد حيدر محمودي غيبا وكذيبا وخيانة وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله عالما يا الله. اللهم اجعله صحيحا كاملا عاقلا لطيفا. اللهم اجعل محمد حيدر محمودي شاهدا ومباركا
وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ. اللهم طول عمره وصحح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث. اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Tak langkung seporah kesalahan setuju. Bersemoga Allah panjang umur terpangki boleh kesempatan selain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.